nakita. Mike, mami. Nakita. Nakita kita nagtaas ka ng kamay. Ano? Okay. Title? Gangnam Style. Correct. You are about to dance Gangnam Style. With all, Mike. Na short circuit tayo. Mike. Relax ka lang. Relax ka lang. This is the third time. Ma'am, please. Hindi kami susuko para sa'yo. Wala na ba? Hala, grabe ka! Ladies and gentlemen, let's sing Gangnam Style! Whoppa Gangnam Style! Congratulations! Thank you! Kala nyo Bring me a conversation sa inyong messenger na naniningil ka ng utang. Do you have it? The privacy will remain. It was just me. Ako ang gata. Asa mo yan? May udto mong gano'n. Kanang anak ka mga mobile ka karong week. Ano mong ka? Ano, dili, gaya siya kabayad ka na manigya pa daw siya. Kaya malakabilog. Wala gaya siya ni bayad, ma'am? Wala siya ni bayad, ma'am? Ma'am, morning, ma'am. Saman, ma'am. Ma'am, magsukot na ko, ma'am. Wala na uya, tigisin ka lang, tinukay na. Congratulations, Laog. Ano mo yun? Grabe no, ang bait mong nagpautang. Ganun ka maningil, may good morning pa. Good morning, ma'am, manukot ko. Parang iba to, Isa pa! Ulit! Yoga team, Zumba team. Congratulations. Galing, ayan.